लो भोल्टेज समस्या जो चाष करुथिबा पनीपरिबा नष्ट। लो भोल्टेज समस्या एवं बारंबार विद्युत काट जो चाष करिथिबा पनीपरिबा सुखी नष्ट हेबाकु लागिलानी। फल सरकार पाखे आत्महत्या धमक देले चाषी। जो दिन टाटा पावर को विद्युत विक्रय करागला से दिन जनसाधारण नाही नथिबा असुविधार सम्मुखीन हेउथिबा देखिबाकु मिलुछि। केतेबेले बिल अधिक आसुछि तो केतेबेले लो वोल्टेज जो चाष काम और पिलामानंक पाठ पढ़ारे बाधा सृष्टि हेउथिबा देखिबाकु मिलुछि। नवरंगपुर जिला रायखरा ब्लॉक गुरुसिंगा टीएनके अंचल में किछि दिन हेबो लो वोल्टेज समस्या लागी रहुथिबारु चाष करिथिबा बाइगण पोटल कोबी कंचालंका टमाटो आदि पनीपरिबा फसल में पानी न दे पारिबारु खरे पोड़ी नष्ट हेबाकु लागिलानी। जाफल चाषी माने मुंडरे हाथ दे बसिछन्ति। बारंबार आंदोलन सत्वे किछि समाधान होई पारु नाही। एमिति समस्या लागी रहिले गुरुसिंगा अंचल चाषी माने आत्महत्या करिवे बोली धमक दैछन्ति। একটুও চলতেছে না। আমরা ফসল লাগাইছি সব মরিয়া যাচ্ছে। এখন ওই ফসল দিয়ে আমাকেও মরণ আসিয়ে যাবে। আমরা বিষ খেয়ে খেয়ে মরবো। ফসল সব নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। বাঁচবো কি এর? আমরা বোরিং ঠিক মতো না চালালি জল না উঠলি এই যে ফসল লাগাইছি সব লাইনে বিলকুল লাইন নাই আমাদের দিকে। একটু জল উঠতেছে না। সেই সরকার পিঠা কোয়ানে মরিছে। এখন সরকার পিঠা সই দেখতেছে না। যে সময় ভোট নেওয়ার দরকার হবে না সেই সময় আসো মা ভোট দাও বাবা ভোট দাও। আর এখন কেউ আসতেছে না ফসল দেখতে। ফসল সব মরে যাচ্ছে। আমরা এখন বিষ খেয়ে মরবো। ফসলের দিকে চাইয়ে বিষ খেয়ে মরা লাগবে আমাকে। এরিয়ায় কোনো জায়গা জল নাই। ফসল সব মরে যাচ্ছে। লাইন আসে না। লাইন জল না খাতে পারি আমরাও মরবো। এখন ফসল তো মরতেছে এখন আমরাও মরবো। सुशांत राय गुरसिंगा निवासी मोहन पंचायत रायगढ़ ब्लॉक कौन है अभियोग एठी माने खाली जो लो वोल्टेज पाई आम फसल सब नष्ट हो जाउची। आउ कहवा कथा जो फसल एबे जहा हेलानी चाषी सब मरिबा ऊपर बचचंती। आ जो सरकार जहाँ भी आम भोट बेले आसुचंती भोट बेले आसिकी आमर जो आमे घर घर जल देबू तापरे सबुठी पानी देबू जोगई देबू से सब कथा मिछ। एबे काई कोठी ये है नहीं पानी व्यवस्था किछि नहीं। फसल सब सुखी गलानी मरुछि फसल। आ चाषी भी सेमती मरिबा ऊपर अछंती। एबे आम अंचल जो मंत्री अछंती तांको आमर अनुरोध समस्त माने अंचलवासी अनुरोध तांके आम एठी आसंतु। आम जो पनीपरिबा चाष हो मक्का चाष हो ताके देखिकी टिके बुझंतु। आम अंचल जो समस्या अच्छी तांके टिके जेमती समाधान हो से प्रति ध्यान दियंतु। एतिके आमर अंचलवासी अनुरोध तांके यथाशीघ्र आमर प्रॉब्लम जो लाइन प्रॉब्लम अच्छी तांके समाधान करंतु कहिके आमे इच्छा रखुछु। नवरंगपुर जिला रायखरा मामनी चक्रवर्ती रिपोर्ट साई सत्य न्यूज।